luqadaha ku hadashay maxaa kamid ah waxaa ku hadla hindi ba ku hadla af Irani ba ku hadla af hindi Iran يا في إيراني يا في عربي يا إنجليزي بس أنت أسقط هذا واي بل أرتي هندي كلها هذا كسومالي أقول يستي كجيد قلبت هندي أفندي السلام عليكم ورحمة الله मेरी जान लोग lucky boy आप लोग पुरानी लोग आदमी बहुत लेजन है जबरदस्ती लोग आदमी है आप लोग से पूरा मेरी सर के ऊपर है ये मेरी वाइफ के साथ हमसे बहुत प्यारी करती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोग के साथ रहते आज मैं बाबा ताहिर के साथ में बात कर रहे हैं सारी लोगों को मुझे को मदद करने के लिए मेरे साथ वो लोग सोच रहे हैं عربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بابا طاهر كيف حالك إن شاء الله أنت طيب والله أنا قاعد في مقديشو وجالس مع الشباب وجالس مع زوجتي وأهلها وعمها وخوالها وكلهم قاعدين وياهم الحمد لله ما حد مقصر معي بشيء الحمد لله أوكي أبي إنجليزي هذا all my best friends and my uncles and all my aunties and my wife Khadija. Today I am staying in her house with her family because I don't have any place to stay. So God bless me and God bless you and everyone. So I need. Okay, لغتك كويس لغة دوي. إيراني كويس. ما بيرشيس ما إيراني. هاي بيرشيس. آقا چطوری شما خیلی خوبه چی کردم با ما این ما دخترم هاجا خدیجه من بزنم اون داخل خونه اور خیلی من پیارم کرده با اونا الحمدلله میری جان امروز من رفتم در خونه امروز ناشته میکردم و سیتم بر اونا سلامه